नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के नरवाल स्कूल रोड क्षेत्र में विधायक दिलीप पाल ने बालक आवासीय विद्यालय का अनौपचारिक तौर पर किया उद्घाटन। शिक्षा के प्रसार में सहयोग किए जाने का किया अपील। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर कांग्रेस कार्यालय में सोमवार साधारण संपादकता सोनाई विधानसभा केंद्र की उम्मीदवार अख्तर हुसैन बड़भुइया ने कांग्रेस जिला सभापति के समक्ष दाखिल किया अपना आवेदन। असम गारो की वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के पुलिस रिजर्व में आयोजित हुआ 72वां ग्राम प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्मेलन। कर्मचारियों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। जिले के पतारखंडी क्षेत्र में आयोजित हुआ भाजपा दल का पिछड़ा प्रमुख सम्मेलन। आने वाले चुनाव में सभी भाजपा उम्मीदवारों को विजयी करवाने का किया गया अपील। जिला भाजपा दल के उपसभापति दीपायन चक्रवर्ती द्वारा कीर्तिमान भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया गया संबर्धना। आने वाले चुनाव में सभी के सहयोग किए जाने का किया गया मांग। सिलचर के नॉर्मल स्कूल रोड क्षेत्र में विधायक दिलीप पाल ने आनुष्ठानिक तौर पर बालक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस विद्यालय में छात्र छात्रा रह पाएंगे, कारीगरी शिक्षा भी ले पाएंगे और शिक्षा व्यवस्था भी इस क्षेत्र में चलाई जाएगी। विधायक दिलीप पाल के साथ इस दिन उप उपायुक्त राजीव कर वधु से कई हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में सुचारू रूप से कार्यक्रम को समापन किया गया। गौरतलब है कि विधायक दिलीप कुमार पाल के अहम प्रयास के चलते इस क्षेत्र में यह विद्यालय बन पाया है और जिससे छात्र छात्रा लाभान्वित हो पाएंगे। आंतरिक शुभेच्छा आमंत्रण और नमस्कार जानाচ্ছি कामना করছি যে আমার এই স্কুলটা সবচেয়ে সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারে। আমি এই মুহূর্তে আমাদের রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে যারা স্টাফ আছে ওদেরকে তাড়াতাড়ি বলবো আপ টু দা মার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না, কিন্তু এখন যা এই সরকারের আমলে এই যে কাজটা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ এবং আমি বিশেষ করে আমাদের এমএলএ স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো যে আজকে বিশেষ এই প্রোগ্রাম থালাটাকা বোর্ড যাকে বলে সেভাবে চলতো। আরেকটি স্কুল অ্যাডিশনাল ক্লাসরুমের উদ্বোধন হয়েছে, মানে শিলান্যাস ফাউন্ডেশন স্টোন লেড বাই অনারেবল এমএলএ। ডিএনএনকে স্কুল যাকে আমরা স্বদেশী স্কুল বলে থাকি, সেটার কস্টিং হচ্ছে মোর দেন 60 লাখ। দ্বিতল একটা খুব সুন্দর ঝাঁ চকচকে এইটার মতন আরেকটা অ্যাডিশনাল ক্লাসরুম হবে। এর কিছুদিন পূর্বে গড় বয়েজ স্কুলে হয়েছে, সেটা এই মোর দেন 10 লাখ। অদর জাদু স্কুলে 40 লাখ। এই ধরনের শিক্ষাগত যেগুলো আমাদের প্রতিষ্ঠান আছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন সবগুলোতে এখন হিউজ অ্যামাউন্টের স্যাংশন এসেছে ফর बिल्डिंग न्यूली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्पस। आने वाले विधानसभा चुनाव को सामने रख कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र से कांग्रेस दल की ओर से प्रत्याशी के रूप में अख्तर हुसैन बड़भुइया ने अपना मनोनयन पत्र कछार के कांग्रेस जिला सभापति प्रदीप दास के समक्ष प्रदान किया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में प्रदीप दे के समक्ष हर एक प्रकार की तथ्य उजागर करते हुए अख्तर हुसैन बड़भुइया ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष भी उजागर किए। দাঁড়াও একটু দেখি না ভাই, দিমু তো না একটু একটু আপনি একটু
আপনারা ওদিকে একটু জমা দিছি জেলা সভাপতির কাছে এবং আমার সঙ্গে আমার সোনাই সমষ্টির সব কমিউনিটির মানুষ আমার সঙ্গে আছেন, ওনাদেরকে নিয়ে আমি জমা দিয়েছি। আমি আশা করি আগামী যদি আমি কংগ্রেসের মনোনয়ন পাই তবে আমি বিপুল ভোটে সোনাই থেকে জয়ী হব। মনোনয়ন যদি পান আপনার প্রথম কাজগুলি কি থাকবে? মনোনয়ন যদি আমি পাই যে কংগ্রেস দলত এই প্রথম কাজ কি তার মানে সব কাজ সমাজসেবা হলো, সমাজের সেবা, সোনাই সমষ্টির মানুষের যেগুলা অপূরণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, যেগুলা দরকার প্রয়োজনীয়, আমি সামাজিক सुरक्षा एगुला আমি কাজ করি। टीचर के पुलिस हिसाब में पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए 72वां ग्राम प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन जिला शासक कीर्ति जल्ली, आईपीएस पुलिस सुपर बीएल मीना, बीडीपी के उपदेष्टा आशीष हालदार व डीआईजी दिलीप दे सहित दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराकर सूचना किया गया। तत्पश्चात कई और पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक कार्यकर्ताओं में उत्साह की माहौल देखने को मिली। এগিয়ে চলছে সিও ভিডিওদের দিকে। প্রথমেই মহাশয় এসপি কাছাড় ভঁওর লাল মিনা মহাশয়, হিতেশ চক্রবর্তী মহাশয়কে সমর্থন। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हमारे मीडिया के भाइयों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देते हुए मैं अपना धन्यवाद सूचक वक्तव्य यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के मेदली चाय बागान क्षेत्र में भाजपा दल के सम्मेलन कार्यक्रम में आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 15 आसनों में भाजपा उम्मीदवारों को विजयी करवाने का अपील किया गया है। भाजपा के जाने माने व्यक्तित्व तथा भूतपूर्व कांग्रेस नेता राजदीप ग्वाला की उपस्थिति में तथा पथारखंड के विधायक के मौजूदगी में कई और पहलुओं को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भाजपा समर्थक मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। আজি আমাৰ পাথাৰকান্দি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টি মোৰ্চাৰ সন্মেলন ইয়াত পাতিছোঁ। মেডলি এইটো মানে শিপাঞ্জুৰিবিল টি মেডলি জিপি আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু আমাৰ নেডাৰ আব্বাক মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব মহোদয়ক আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা যে আমাৰ এই সরকার ধন মেলা পুরস্কার যেটো মেলা এই মেলাৰ মানে জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্টত যে তেওঁলোকৰ মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ নেডাৰ আহ্বায়কৰ অৰ্থ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানে প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে যে এই 5 বছৰে 8,000 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্ট আহিল, এইটো কাৰণে তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা আমাৰ গোটেই পাথাৰকান্দি বাসীৰ পৰা কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণে এই সভা। আৰু ভাল লাগিছে এটাই যে চাহ বাগিচা আজিৰ দিনত চাহ বাগিচাৰ যে মানে প্ৰত্যেকখন ৰোড, তাৰপিছত স্কুল, তাৰপিছত আপোনালোকে এই যে বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট, কেছলেছ পে'মেণ্ট আৰু এই মানে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ কাৰণে মেডিকেল ফেচিলিটিজ, আয়ুষ্মান ভাৰত, অটল অমৃত অভিযান বহুত কিবা স্কিম লোৱা হৈছে। এইটো কাৰণে চাহ বাগিচা আজিৰ দিনত আৰু মানে বেলেগ কোনো পাৰ্টি নাই, এইটো মানে সগৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ। চাহ বাগিচাত অনলি भारतीय जनता पार्टी और बेलेग कोनो पार्टी यात नहीं। कछार जिला भाजपा दल के जिला उप सभापति दीपान चक्रवर्ती के उद्योग से कीर्तिमान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कोविड-19 के रोकथाम तथा प्रचार प्रसार तथा सहयोग, समाज सेवा तथा दलीय कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका को सामने रख कुछ जाने माने हस्तियों को इस दिन संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि बंगाली परिषद व दूसरे कई संगठन के कार्यकर्ताओं को भी इस दिन सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कछार जिला भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से प्रमुख भाजपा कार्यकर्तागण कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। যে তাদেরকে নিয়ে যদি আমরা এক মঞ্চে বসে আর সবার সামনে আমরা তাদেরকে সম্মান জানাতে পারি, তাহলে এখানে আমরা যারা উপস্থিত
উপস্থিত হয়েছি আমাদের যে মনোবল, সেই মনোবল বাড়বে। আর এই আগ্রহ নিয়ে আগামী 2021 নির্বাচনে আমরা শিলচর সিটে যদি অবতীর্ণ হই তাহলে 80,000 ডিফারেন্সে আমরা জিততে সম্ভব হবো। এই চিন্তাধারা নিয়ে আজকে আমি এখানে সর্বপ্রথম সবার অনুযোগ আয়োজন করেছি আর আপনাদের অত্যন্ত ভালোবাসা পেয়েছি। আমি অল্প কিছু বলতে হবে আপনাদের। গোবিন্দপুর কায়স্থ কিরিটিপুর কায়স্থ হাত ধরে আরএসএস করেছি। এখানে আমার দাদা আছে বিপ্লব দা, জানে 1 নম্বর ওয়ার্ডে আমার মুখ্য শিক্ষক ছিলেন। সেখান থেকে কাজ করতে করতে পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টির এবং আজকে প্রায় 20 বছর হয়ে গেছে काज করছি। ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के गांधी भवन में वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम के जरिए वार्षिक समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कई प्रवीण लोगों को इस दिन सम्मानित भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। बाद में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कदम उठाएंगे और जिसमें हम लोग एकजुट होकर जितना भी हम लोग का डिमांड है, जितना भी हम लोग का विशेष है, वो हम अगर हम लोग का जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट हो या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके सामने अगर अच्छे तरीके से रखें तो वो लोग जरूर मानेंगे। ऐसा हम लोग का। आपका नाम? मेरा नाम कप्रबम विक्रमजीत, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन सेंट्रल कमेटी। बड़ा वार्ता को आपने कीमती वक्त दिया। आपका कार्यक्रम दिन भर बहुत ही सुंदर बेहतरीन रहा। आने वाले दिन में आपके संगठन की शुभकामनाएं पेश करते हुए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू। यूं तो सरकारी कामकाज में हर एक क्षेत्र के ठेकेदार अपने स्वार्थ को सामने रख मुनाफे का फायदा लूटते हैं, लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जो समाज सेवा को सामने रख तथा छात्र छात्राओं के भविष्य को सामने रख अहम तौर पर सेवा कार्यों को अंजाम देते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल शिलचर के नॉर्मल स्कूल रोड क्षेत्र में नए तौर पर बनाए गए बालक आवासीय केंद्र में तथा विद्यालय में देखने को मिला। बालक आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य में चिराग जैन नाम के ठेकेदार ने आनुष्ठानिक तौर पे अपनी बेहतरीन कलाकृतियों के जरिए इंजीनियर के साथ मिलकर बेहतरीन दर्शनीय तरीके से इस विद्यालय को बनाया है और विद्यालय के निर्माण कार्य में हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किया है। मुनाफे के हिस्से को बहुत ही कम मात्रा में देखते हुए चिराग जैन ने आनुष्ठानिक तौर पर इस भवन को इतना सुंदर बनाया कि विधायक भी इसकी प्रशंसा से पीछे नहीं हट पाए। ठेकेदार इंजीनियर के आपसी भाईचारे के चलते तथा समाज की सेवा के उद्देश्यों को सामने रख बनाए गए इस विद्यालय का दर्शनीय नज़ारा कोई भी व्यक्ति का दिल लुभा सकता है। इस दिन के इस कार्यक्रम में उन्होंने संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने मतों का बखान भी किए। मेरा अनुभव ये है कि देखिए, ये बच्चा लोग के लिए बनाया गया है। ये ना ऑफिस है ना कुछ, ये स्कूल है और इसी कारण मतलब पैसे को नहीं देख रहे हम लोग। यहाँ पे एजुकेशन सेंटर है, हॉस्टल विथ एकेडमिक सेंटर, और इसी दौरान अब लॉस और प्रॉफिट का कोई बात नहीं है। और मतलब आपको कैसा लगा ये काम तो देखिए सर, मैंने जब से काम शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब खड़े होकर अपने हाथों से काम करवाया है। रात को 12 बजे से लेकर कभी रात को 3 भी बजता था, मैंने शुरू कराया और मेरे को पता है हर एक कोने में मेरे को पता है ये काम कैसा हुआ है। मैंने बहुत एफर्टली ये काम कराया है और बस इतना खूबसूरत बनाने में आप कामयाब हुआ? हाँ, मैं कामयाब हुआ विद एवरीवन। मतलब आज हमारे एमएलए सर भी इसमें, उनका भी एफर्ट है, उन्होंने बहुत हेल्प किया पॉलिटिकली। और देखिए हर काम में पॉलिटिकल जुड़ा रहता है, ऑफिशियल मैटर भी जुड़ा रहता है। तो मतलब आपके ऑफिशियल मैटर में लक्ष्मणन सर जो एक्स डीसी थे, उनके वजह से आज यहाँ पे हम लोग को ये जगह मिला, क्योंकि पुराने जो लोग थे वो यहाँ से जा नहीं रहे थे। और ये जगह जैसे ही उन्होंने मतलब अपने को करवाया, उसके बाद
हम लोगों ने जब काम शुरू किया करीबन 2 साल लगा हम लोगों को काम करे हुए। एक्चुअली 1 साल लगता बट कुछ प्रॉब्लम वगैरह के कारण नहीं हो पाया। और थैंक यू, आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य इतना बढ़िया ढंग से किया और इतना सुंदर किया, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चिराग जैन है, असम इलेक्ट्रिक स्टोर्स। दारवी चाय बागान के उद्योग से आयोजित नैशकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उत्साही खिलाड़ियों ने भाग लिया था और चाय बागान कर्मचारी, कार्यकर्ता व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में दारवी चाय बागान के मैनेजर व दूसरे प्रशासनिक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा दल के कई हस्तीगण भी मौजूद थे। आज हमारे चाय बागान में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हमारे जितने बागान के श्रमिक वृंद है, चाहे जो भी लोकल निवासी हैं, सब लोगों ने सहयोग किया है और सबका साथ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ा अच्छा ढंग से आयोजित किए हैं, इसलिए हम कमेटी के सारे सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से, प्रेम भाव से, अच्छा से यहाँ देखभाल करेंगे। चाहे कोई भी बात हो जाए, उस बात को नहीं जा करके आपस में कोई मतभेद नहीं रखे, क्योंकि खेला कराना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर से जो लोग आएंगे यहाँ पर खेलने हमारे बागान में, उनको जैसे कोई चीज़ का तकलीफ नहीं हो, कि हम उम्मीद रखते हैं आप लोगों से और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सहयोग करेंगे, भाईचारा रखेंगे और इस खेल को बहुत अच्छे ढंग से समाप्त करेंगे। जैसे कि हमारे बागान का कोई भी धर्म का कोई बात नहीं हो, सब कोई हंसीपूर्वक रहे और सबको हमारे तरफ से जितने खिलाड़ी हैं, आयोजक करता है तथा हमारे बागान का जितनी पंचायत हैं, बागान पंचायत, सभी सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। थैंक यू। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল কাছাড় কলেজ পয়েন্ট শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল কাছাড় কলেজ পয়েন্ট শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में शिवचर के दीनानाथ नवकिशोर बालिका विद्यालय में 60 लाख रुपए की लागत से नए भवन का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। विधायक दिलीप पाल के प्रयास से तथा सरकारी परियोजना के आधार पर इस परियोजना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे इस स्कूल के बालिकाएं लाभान्वित हो पाएंगे। गौरतलब है कि इस बालिका विद्यालय पिछले कई वर्षों से अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लोगों के दिल में जगह बना चुका है। स्वदेशी स्कूल के नाम से जाने गए इस स्कूल के कई मुद्दों के बारे में विधायक दिलीप पाल ने आम जनता को जागरूक भी किए। ভুলে গেছে রাজদীপে পারবো তো দুটা মন্ত্র রাজদীপ দুটা মন্ত্র পড়িলাম তুমি পারবে তুমি ওর কাছ থেকে বলো অভিজিতের কাছ থেকে যে পয়সাটা লুয়া লাগাইছে গুয়া কিটা হতে হবে কন্টিনিউয়াস মনিটরিং এবং সুপারভিশন চলবো থ্রু আওয়ার টেকনিক্যাল পারসনস। আপনার নামটা? সুদীপ কুমার রয়, ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, সমগ্র শিক্ষা। ধন্যবাদ স্যার। এখানে একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটা প্রকল্প আমরা দেখতে পেলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে, আর বিজেপি সরকার আমলে হচ্ছে, সত্যি একটা গর্বের বিষয় এবং আনন্দের বিষয়। কি বলতে চাইবেন স্যার আজকে? দেখুন, আমাদের এই স্কুল ডিএনএনকে বালিকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন্দ্র সরকার থেকেও যথেষ্ট অর্থ আসছে। আগে অর্থ এসেছিল, কিন্তু অর্থগুলো কোথায় যেত আমরা জানি না। এটা আমরা সবাই জানি না, সবাই জানি কি হতো। তো আমি খুশি আজকে সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে যে এই বিদ্যালয়ের জন্য 60 লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং রেজাল্টও মোটামুটি ভালো হয়। তো আগামী দিনে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো হলে পর স্বাভাবিক পড়াশোনার একটা গতি আসবে, একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে ছাত্রছাত্রী বা আবার শিক্ষাগুরুরাও। পরিকাঠামোর অভাবে সেখানে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এক একটি ক্লাসে আমরা লক্ষ্য করেছি এক একটি বেঞ্চে 5 জন করে ছাত্রী বসতে হয়। প্রিন্সিপালও আছেন। আর আপনারা খেয়াল রাখবেন কাজ যেন ভালো হয়। 60 লক্ষ টাকা যথেষ্ট টাকা, এবং এটা যেন সঠিকভাবে ব্যবহার হয়, কাজের কোয়ালিটিতে যেন কোনো গাফিলতি না হয়, এবং ড্রয়িং মতো এবং প্ল্যান এস্টিমেট মতো কাজ হওয়া চাই। 2400 স্কোয়ার ফিটের কথা বললেন, দ্বিতল ভবন হবে এটা। আর 1 বছর না, এটা আরও আগেই শেষ করা উচিত। যদি ভালোভাবে কাজ করা যায় এটা 1 বছর লাগার কথা নয়। তো যাই হোক, আমি মাননীয় প্রিন্সিপাল মহোদয় এবং অন্যান্য যারা শিক্ষাগুরুরা আছেন এবং আমাদের গভর্নিং বডি যারা আছেন আজকে আসতে পারেননি, বলবো আমি কঠোর নজরদারি রাখার জন্য, কোনো ধরনের জন্য এখানে কাজের জন্য কোনো গাফিলতি না হয়। আচ্ছা, এই মনে হচ্ছে, কিন্তু শুধু এই যে জমি দখল একটা অসুখে পর্যবসিত হয়েছে আমাদের এখানে। সেটার বিরুদ্ধে আমরা সরকারি জায়গা দখল করে বাড়ি বানানো বা ব্যবসা করা বা বিক্রি করে দেওয়ার যে ট্রেন্ড, সেটা দীর্ঘ বছর থেকে চলে আসছে। এবার তো নির্বাচন এসে গিয়েছে, কিন্তু আগামী दिने এই বিষয়টার উপর আমি কঠোর নজরটা দেব। जिले के बदरपुर समष्टि भित्तिक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि हाल ही में प्रयात हुए विधायक जमालुद्दीन के पुत्र जाकारिया अहमद को बदरपुर क्षेत्र से कांग्रेस दल की ओर से टिकट प्रदान किया जाए। इस दिन के कार्यक्रम में युवा सभापति लुकमान अहमद तापादार, मंडल सभापति
जुबेर अहमद, सह संपादक सुफियान अहमद, जाकिर हुसैन, अहादुद्दीन तपादार, साउथ बदरपुर जीपी यूथ कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ हस्तीकर्मी मौजूद थे। उनका कहना था कि कांग्रेस दल के उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के समक्ष इस संदर्भ में मांग रखा गया है कि जाकिर जकारिया को इस क्षेत्र में टिकट प्रदान किया जाए। একটি টাউন আছে, তদ্রূপভাবে সমান হারে কাজ করে গেছেন। আজকে ওনার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে গড়ে আছে। সব বৃদ্ধ যুবক সব সমাজের লোক ওনাকে ভালোবাসে, ওনাকে প্রার্থী চায়, ওনাকে এমএলএ বানাতে চায়। যদি আপনারা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যদি জাকারিয়া আহমেদ পান্না ভাইকে টিকিট দেন, তাহলে আমরাও বদরপুরবাসী প্রতিজ্ঞা নিয়েছি রেকর্ড বুটে জিতিয়ে দেব পান্না ভাইকে। দয়া করে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের আমরা এর ফল হিসাবে আমরা জাকারিয়া আহমেদ পান্না ভাইকে রেকর্ড বুটে জিতিয়ে দেব, এটাই প্রতিশ্রুতি আমরা বদরপুর সমষ্টিভিত্তিক যুব কংগ্রেসের, আমরা এত অঞ্চলের মানুষের। ধন্যবাদ বদরুল ভাই। আমি সাউথ বদরপুর জিপি এর মন্ডল কংগ্রেসের সভাপতি জনাব জামালউদ্দিন আহমেদ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র প্রতিনিধি হিসাবে আজকের এই সভাতে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বদরপুরের প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে আবেদন রাখি আর যে আমাদের জাকারিয়া আহমেদ পান্না ভাইয়ের যে গুণ আছে সেই গুণের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা বদরপুর থেকে আমাদের कैंडिडेट के जितानोर ये तके। उदारबंद विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते जमीन विवाद को लेकर एक महिला बुरी तरह घायल हो गई है। इस संदर्भ में थाने में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पीड़ित महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के दौरान पत्रकारों के साथ विस्तारित खुलासा भी किए। আপনার নামটা? তাহিন সুলতানা বড়ুইয়া, বাসা? গোসাইপুর। আর ওই আটটা কীরকম ঘটনা হয়েছে? স্যার আজকে সামনে আমরা জমি একটা আছে, ওই জমিটা মানে নজরুল ইসলাম, ফজরুল ইসলাম, এনামুল ইসলাম, তারা আমার উপরে ইফতিকার আহমেদ, লস্কর, শিবপন, ফজরুল ইসলাম, তারা সব নামছে স্যার। নামার পরে আমরা মানে তারা জিজ্ঞেসি যে কেন কিটা করে রায়, ওই সময় আমরা খুব গালিগালা করছে, খারাপ ব্যবহার করছে স্যার। তারপরে আমরা উদারবন থানা তাইবার লাগিন ভাবছি ওসি সারডে হইতাম, ওসি সারডে হইবার লাগে আমরা পিছন রাস্তায় বাইর হয়েছি। পিছন রাস্তায় বাইর হইতে তাই বহুত মানুষ আনি রাখছে, ওখানে রাখার পরে আমরা তো জানছি না। তারপরে আমরা খেদাইয়া ওখানে ফেলাইয়া স্যার আমার হাতটা খুব জোরসে ভাঙছে। ভাঙার পরে স্যার আমার মানে খারাপ জায়গা ধরছে স্যার। আমার আরও 2-4 জন মানুষ আসলো আমার সঙ্গে, তারারেও ধরছে স্যার। ধরিয়া সিঁড়ি বিড়িয়ে আমরা কাপড় চোপড় তুইছে না স্যার। এরপরে আপনারা কি তা করছেন? উদারবন থানা তাইয়া ইজাহার লেখাইয়া স্যার আমরা মেডিকেল কলেজও দিলাইছে, হসপিটাল দিলাইছে। উদারবন হসপিটাল আইসলা, উদারবন হসপিটাল দি রেফার করিয়া স্যার মেডিকেল কলেজ দিলাইছে। মেডিকেল থেকে ওটা ব্যান্ডেড করিয়া দিছে, মানে প্লাস্টার করে দিছে, এটা বাইং গেছে। ঘটনাটা কয়টার সময় হয়েছে? 12:30। আর উদারবন থানা তো এফআইআর করছই? भारत सरकार के क्रीड़ा युवा कल्याण विभाग की ओर से स्वशासित शाखा नेहरू युवा केंद्र संगठन कछार जिले के साथ संगति रखते हुए पूरे देश के साथ संगति बरकरार रख स्वेच्छासेवक नियोग प्रक्रिया दिनों चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। ইতিমধ্যে নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন কাছাড়ে জাতীয় স্তরের স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন স্যার? নমস্কার। প্রতি বছরের মতো এবছরও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলার মতো নেহেরু যুব কেন্দ্র কাছাড়েও নতুন করে ন্যাশনাল ইউথ ভলান্টিয়ার নেওয়া হবে। প্রতি ব্লকে 2 জন করে ভলান্টিয়ার নেওয়া হবে এবং অফিসের জন্য কম্পিউটারের 2 জন ভলান্টিয়ার নেওয়া হবে, যাদের মিনিমাম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে ক্লাস 10 পাস, আর বয়সের সীমা হচ্ছে 18 থেকে 29 1 এপ্রিল 2021 অনুযায়ী। কোনো রেগুলার স্টুডেন্ট আবেদন করতে পারবে না। আবেদনকারী আধার কার্ড থাকতে হবে এবং কাছাড় জেলার বাসিন্দা হতে হবে। মাসিক পারিতোষিক হিসাবে
5,000 টাকা পাবে এবং সর্বোচ্চ 2 বছরের জন্য নেওয়া হবে। আবেদন করার জন্য nyks.nic.in এ মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফেব্রুয়ারির 5 তারিখ থেকে 20 তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এবং शिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पॉइंट के समक्ष नाले में पानी जमे रहने पर आवासीय क्षेत्र के लोग बुरी तरह परेशान हैं। नगर पालिका विभाग नाले की निष्कासन व्यवस्था में तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते इलाके के लोग जमे हुए पानी के चलते बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जल्द से जल्द इस पीड़ित प्रभावित क्षेत्र में नगर पालिका विभाग द्वारा नालों की निष्कासन व्यवस्था संपन्न किए जाने का मांग रखा गया है। उदालपुर विधानसभा केंद्र के जाने माने सांस्कृतिक संगठन नूपुर नृत्य केंद्र की 21वां वर्षगांठ के अवसर पर आने वाले 18 फरवरी को बराक उपत्यका भित्तिक नृत्य अंकन कला प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए नूपुर नृत्य केंद्र के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को विस्तारित तौर पर जानकारी भी प्रदान किया। उदालपुर नूपुर नृत्य केंद्रेर 21तम बर्षपूर्ति अनुष्ठान उपलक्षे आगामी 18 फेब्रुआरी उदालपुर ऑडिटोरियम हले একটি অনুষ্ঠান করতে চলেছি আমরা। আগামী 18 ফেব্রুয়ারি সকাল 9টা থেকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। কম্পিটিশন শুরু হবে সকাল 9টায়। বিকেল 5টা থেকে থাকছে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও নূপুর থেকে তার ঊর্ধ্বে। বিষয় বিবরণ জানার জন্য যোগাযোগ করুন 7086349512 অথবা 8399963184 অথবা 7896834138। এছাড়াও নূপুর নৃত্যকেন্দ্রের ছাত্রীরা যারা মাধ্যমিকে ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করে এই সংস্থাকে গর্বিত করেছে তাদেরকে আমাদের সংস্থা থেকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা হবে। उदालपुर के DNHS स्कूल में सोमवार को शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में अध्यक्ष साहूद अहमद बड़लस्कर ने छात्र छात्राओं को वित्त पोशाक वितरण किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं में उत्साह की लहर देखने को मिली। साथ ही आने वाले 23 से 25 फरवरी तक स्कूल के विभिन्न क्षेत्र में क्रीड़ा प्रतियोगिता मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर स्कूल के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा अध्यक्ष ने भी विस्तारित जानकारी प्रदान किया। हमारे विद्यालय 2018-19 এবং 2019-20 স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা আরম্ভ হয়েছে। তো এই বস্ত্র যেগুলো দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট 6 to 8 পর্যন্ত 4টা ইউনিফর্ম উপস্থিত থাকবে। আশা করি আমি এই অঞ্চলের বৃহত্তর উদাহরণ অঞ্চলের সব অভিভাবক তথা শিক্ষক শিক্ষিকা তথা আমার এই সাংবাদিক বন্ধুরা সবার জন্য উপস্থিতি কামনা করি। उदालपुर क्षेत्र के मणिपुरी ब्राह्मण महासभा कछार जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन एम रीना सिंह को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। उदालपुर मॉर्निंग लोईकाई मांडव क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाज सेवा तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों को सामने रख संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा रीना सिंह को संबर्धना दिए जाने पर
सामुदायिक लोगों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन की कोई मल्टी की डी अपने नाम की मिनिस्टर में आए लोग जो बता रहे এইটাই আমরা কামনা করি, এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি আপনাদের দিক থেকে। আর তার বিনিময়ে আমাদের কাছে আমাদের ঝুড়িতে কিছু নেই, এমন কিছু নেই যে আপনাদেরকে তুষ্ট করতে পারবো। তবু আমাদের এই আজকের এই সম্বর্ধনা সভা তরফ থেকে আমি সাংবাদিক भाई शिवचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में श्रद्धा ममरा के साथ हाल ही में शनि पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें बड़े पैमाने पर महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भक्तजनों के बीच महाप्रसाद वितरण के साथ साथ पूजा अर्चना भजन कीर्तन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। হয়তো প্রত্যেক বছরে আমরা এবার 5 বছর হইলো আমরা শনি পূজার মাঠ বয়স গ্রুপে আমরা 5 বছর ধরে ওই পূজাটা করলাম আর কি। যে প্রসাদ ওই সন্ধ্যার থেকে বিতরণ হয়, হাজার মানুষের প্রসাদ খায় প্রত্যেক বছরও 5 বছর ধরে চলি। আর মানুষের আশীর্বাদ থাকলে আগেও চলবো। ওইটাও কতজন ভক্তপ্রাণদেরকে আপনারা আজকে মহাপ্রসাদ হাজারের উপরে হইব। কিছু তো এখানে খায়, কিছু তো লইয়া যায়, হাজারের উপরে হইব। আমরা প্রত্যেক বছর বাজেটটা কেমন করে করুন? বাজেট আমরা ওই 35,000 40,000 তো ক্যাশ থাকে, প্লাস হইল গিয়া যেটা আমরা ডোনেশন হয়, চাউল দেয়। আর বাকি তো আমরা বন্ধু বান্ধব ওই মিলিয়া সবে আমরা করি। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনুভূতিটা কিরকম? এবার তো অল্প একটু ডাউন, কেন লকডাউনের জন্য একটু কম আছে, অন্যান্য বছর আর বেশি হয়। কি বলতে চাইবেন সবাই? তো প্রত্যেক বছর যেন আমরা সহযোগিতা পাই আর এরকম আমরা পূজাটা আরো চালাইয়ে যেতাম পারি। বহুত ভালো লাগছে শনি পূজাতে। আমি শনি ঠাকুরকে প্রণাম করি আর বলি কি कोविड-19 করোনা ভাইরাসকে সরিয়ে দিতে আর सबके ভালো রাখুক আর আরো কেউ কোভিডে না মরে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के नरवाल स्कूल रोड क्षेत्र में विधायक दिलीप पाल ने बालक आवासीय विद्यालय का अनौपचारिक तौर पर किया उद्घाटन। शिक्षा के प्रसार में सहयोग किए जाने का किया अपील। अब तक की बराक वार्ता में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर कांग्रेस कार्यालय में सोमवार साधारण संपादकता सोना विधानसभा केंद्र की उम्मीदवार अख्तर हुसैन बड़भुइया ने कांग्रेस जिला सभापति के समक्ष दाखिल किया अपना आवेदन। असम गारो की वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवचर के पुलिस रिजर्व में आयोजित हुआ 72वां ग्राम प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्मेलन। कर्मचारियों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। जिले के पतारखंडी क्षेत्र में आयोजित हुआ भाजपा दल का पिस्टा प्रमुख सम्मेलन। आने वाले चुनाव में सभी भाजपा उम्मीदवारों को विजयी करवाने का किया गया अपील। जिला भाजपा दल के उपसभापति दीपायन चक्रवर्ती द्वारा कीर्तिमान भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया गया संबर्धना। आने वाले चुनाव में सभी के सहयोग किए जाने का किया गया मांग। Audio Jungle.